কথায় আছে ব্যবসায় বসতি লক্ষ্মী। তবে কলকাতার ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিটের ভিকান চাঁদ মার্কেট ট্রেডার্স অ্যান্ড ট্রেন্ড অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও কৌশিকী অমাবস্যায় রক্ষাকালী পুজো করা হয়। ইতিহাস বলে এ পুজোর বয়স 100 বছরেরও বেশি। কমিটি সদস্য হরেননাথ দুবে ও সুকুমার দাস জানান, পুজো একদিনের হলেও সারাদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 3টে দিন আমরা কাটাই। প্রত্যেক বছর প্রায় 5000 ভক্তের ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে এই মণ্ডপে। ये पूजा जो है दीर्घ दिन से होते आ रहा है। नियर अबाउट 150 साल से यहाँ के जितने भी दुकानदार व्यवसायी भाई है लोग हैं, ये लोग सारे व्यक्ति मिलके पूजा करते हैं। ये पूजा में सारी चीज़ों की व्यवस्था रहती है। आज काली पूजा है और आने वाले सोमवार को भोग वितरण होगा। ये पूरे बड़ा बाजार में एकमात्र ये पूजा है जो भादों का महीना और कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन, अमावस्या अगर शनिवार रविवार को पड़ता है तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा होता है। चूँकि ये मार्केट प्लेस है तो हम लोग चाहते हैं कि अमावस्या के एक दिन आगे या पीछे ये पूजा को संपन्न किया जाए और अमावस्या से जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये कौशिकी अमावस्या का हमारे पुराणों में, हमारे 5000 साल पहले जो हमारा सनातन धर्म है, जो पुराण है, उसमें इस पूजा का वर्णन आया है। और ये इस मार्केट का लगभग 100 साल पुराना ये पूजा है। हम खुद जब से थोड़ा हम लोग अपने रूप में आए हैं, अपने माँ ने जब हम लोग को वयस्क किया तब से ये पूजा हम कर रहे हैं। और हमारे जितने दुकानदार हैं वो सब पूरा दुकानदार और जितने हमारे व्यवसायी भाई हैं, इस पूजा को हम लोग मिल करके हमारे सामने हमको करते हुए 32 साल हो गया, 32 ईयर्स हो गया। और इसमें यूपी, बिहार, बंगाल, पूरे बंगाल से लोग आते हैं। और ये पूजा का महत्व ही हर पूजा से एक अलग होता है। ये पूरा सभी को जोड़ने का काम करता है। और अपने धर्म के लिए हम लोग क्या बोले, सब लोग इतना उत्सुक रहता है इस पूजा के लिए कि साल बीतने के बाद लोग इंतजार चालू कर देता है कि फिर ये पूजा होने वाला है इस डेट में। প্রতিটা বছর আমরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজোটা আমরা করি। আর এই পুজোটা শুধু এই আমাদের মার্কেট যে সদস্যরা আছে যারা ব্যবসা করে তাদের উন্নতির জন্য আমরা এই পুজোটাকে খুব মন থেকে আমরা করি। এবং প্রত্যেকটা সদস্য এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করে, দিয়ে আমরা পুজোটাকে করে আমরা মোটামুটি সাফল্যমণ্ডিত করি। আমাদের সবার মধ্যে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট খুব ভালো, সবাই মিলেমিশে থাকে। মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন আমরা বাইরে কোনো রকম হেল্প দিই না, অ্যাসোসিয়েশন থেকেই আমরা চাঁদা কালেক্ট করি, দিয়ে আমরা এই পুজোটাকে করি এবং 3 দিন ধরে পুজো করি। আর যেদিন খাওয়ানো হয় কোনোবারে 3000, কোনোবারে 5000, কন্টিনিউয়াস সকাল থেকে রাত্রি অবধি আমরা খাওয়া দাওয়া করাই। আমাদের কম বলে কোনো জিনিস নেই, ও সবসময় বেশিই হয়ে যায়, কেউ এখানে ডিপ্রাইভড হয় না। এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র মায়ের আশীর্বাদ। আর ওনার আশীর্বাদ নিয়েই আমরা আগামী প্রজন্ম, আগামী দিন আমরা চলব। নমস্তে নমো শ্রীকালিকায় নমঃ। মূল কিশোরী মহাচন্দ্র মুক্ত কেশী ময়প্রিয়ে সুখা প্রসন্ন নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে ভটবাষ্টাঙ্কুত রাখি গিরি শব্দ প্রসাদিনী।